This is कौन टमाटो इंग्लिश में टमाटर नाइन टमाटर 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 अदिस ऑब्वियसली ये डी ओल्ड होम पके दम हां कौनटा ओंडी सी डी ओल्ड तो जय जगन्नाथ सांग मैंने मु तपु मु स्वागत जनाऊँ मोर आउ गोटे नुआ एक ब्लॉग भाई तो किसी दिन एवं टी असुविधा था से ब्लॉग फ्लॉग सब बंद था तो आज मुझे नुआ कर पुणी आउ गोटे नुआ वीडियो आनी तो आम सांगसाथी मानकर किसी ना एमती गोटे बसी प्लान होगला तो आज भात अरुआ भात को माछ बेसर आउ पतर माछ पोड़ा तो सीटा आम प्लान अच्छी तो आम सब आरेंजमेंट करचु चलो प्लेस उपर पूरा देखा केरकेरा तो बर्तमान आमर आमर आइटम कौन हम आज कंचा माछ बेसर तापाई पियाज फियाज सब छड़ा छड़ी चलती राति बहुत हेल्ली टे आरेंजमेंटा लेट है दिस इज ओनियन एंड दिस इज कौन टमाटो इंग्लिश में टमाटर नाइन टमाटर 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 अदिस obviously this is rasun and this is bayad and mirchi lanka and और आस्का बाटी ଆଉ ଓନିଅନ ଏବେ ଟିକେ କଟାକଟି ଚାଲିବ ଆମର ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଯିବ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା ଚାଲିଛି ଅଦା ପରେ ରସୁଣ ଛେଚି ରହିଛି ଆମର ଆଉ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଛ ତ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଭାତ ବସିଛି ଚାଉଳ ପକେଇଥିଲୁ ଚାଉଳ ଇଏ ଟିକେ ଆମର ଡରୁକୁରା ରହୁଛି ଭଲ ଚଉନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇଲା ବେଳେ ସେଠି ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 10-10ଟା ମାଣ୍ଡୁ ରଖିକି ଆଉ ଆମର କେତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗିଂ ପଡ଼ିନଥିଲା ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ମନ ହେଲା ରୋଷେଇ କଲୁ ତ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ କଲ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଆରେ ମାଛଟା ଧୋଇଲୁନି ଭାଇ ମାଛ କୋଉଠି ମାଛ ଏକାଥରେ ଧୋଇ ପକେଇଲା ତାକୁ ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଦେବା ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାଛ ଗୁଳିଆ କର୍ମ ଚାଲିଛି ପାତ୍ର ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପଲିଥିନ୍ ପଲିଥିନ୍ରେ ଖେଳ କରିଦେଉଛୁ ମାଛ ରଖିଦେବୁ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବୁ ଏଇଟା ଭାତ କେତେ ଆଡ଼େ କ'ଣ କଲି ହବ ଖୋଲିକି ରଖିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଅଦା ସବୁ ଛେଚା ହେଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ କଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଗଳା ହେଇକି ଏଠି ଭାତର ସର୍ଟେଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ କରା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଖେଳିକି ରଖିଦେଲା ନା ଗୋଟା ମସଲା ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା ରେଡ଼ି
କଥା ନା ଆମର ଏଇଟା ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲ ରହୁଛି ନା ଆଗ ଆଳୁଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନି ଆଚ୍ଛା ଚିଣ୍ଟୁ ସେଫ୍ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ରୋଷେଇଆ ସିଏ ହେଉଛି ସେଫ୍ ସିଏ ଯାହା କହିବ କରିବ ତମେ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଲାଗିଲା କରେ ବିଛଣା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କାରଣ नरेंद्र मोदी है धुआं जो मुंड खराब आम टे प्लान चलती कौन कहल पतर कदली पत्र सोरिष तेल मारिकी मछटा पड़ू जदि है करूँ ना देखिए ट्राए कर कौनटा Almost not safe for health. थम्स अप पकेले बड़े अब नुआ डिश ओटे लाले आबो ना चंपा कांपा कांपा पके दो कांपा कांपा पके देले बेस्ट एटा अंधार अरे हे एपटे कटा कटी होइची खाली टमाटा कटा पड़िबो अदा रसुण आ सब थुआई मसला थुआई तापर चलो सब कांदे कांदे पूरा आखि आखि लुह मारि धुआं प्रबल माछ पड़ी की पूरा माल महू खाया पड़ेला सी खाया पड़ेला फोन तो माल महू हुए है एमती बेसर कौटी खाई नथे कि देखी नथे क्या ये तपु संग खांटी ओडिया बेसर ना खांटी देखी पाते आ खाली पानी दिए कि समय है ये माल सब पूरा ओके जल्दी जल्दी खाया बर्तमान आम मछटा जो पोड़ी देखो पतर भी सब बाहर ये तार रिजल्ट फाइनल आपको टेस्ट हम माछ टी अधिक पड़े तो बेसर होगा आपको आम टेस्ट करवा केमती कौन लगुच देलु काटिकी लंका टी चकड़ी खिया हम नंगा लंका लंका पानी नंगा अच्छे एक नंबर आम जा साढ़े कौन है तक देखीद बिलई भाई आम न आसने बिलई पड़े एठू रसुनटा नहीं किसी मछटा कर पानी जाओ देखो बेसर बर्तमान हो जाइए खाली पानी दिखाई देला मालटा पूरा रेडी हो भाई एठी चुली पाखे रही जीवन कले हालत तो देखी पारे कौन हो नाक सिंगाणी फिंगाणी बाहर बोली तो भात खाई बसला बेले आपण मानक फाइनाल रिजल्ट देखू तकारी गेटअपटा केमती अच्छी ओके फाइनाल रिजल्ट देखो बेसर आमर गोटे रेडी एपटे भात रेडी
ସବୁ ଓକେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ବସିବା ଖାଇବା। ଇଏ ଆମର ଯାଇଥିଲା ଦିଦି ଆମର ପାଣି ପାଇଁ, ତ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିରୁ ବି ଓକେ, ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ବସିବା ଖାଇବା। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମର ଅରୁଆ ଭାତକୁ କଞ୍ଚା ମାଛ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୋଛାୟତ, ଚିଣ୍ଟୁ ମହାଜନେ, ଅତିଥି ନାରାୟଣ ଛୋଟରାୟ, ଅତିଥି ନାରାୟଣ ଛୋଟରାୟ, ବିବି ଶତପଥୀ, ତପୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଆଉ କଣ କେମିତି ବେସର ହେଇଛି? ଯଦି ବାହାଘରରେ ଏମିତି ମାଛ ବେସର କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେସର କରିବୁ। ଚାଟିକି ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନା ଆଗ। ଓ ମାଗ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଚୋଖା ଲାଗୁଛି ବେ। ଚିକେନରେ ମଜା କାହିଁ? କୋଉ ମାଛ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ? ମିଟିକାଳ। ଏକ ନମ୍ବର। ରୋହି ଆଣିଥିଲେ ବି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ମିଟିକାଳ ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ନଈ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରା ହେଇଥିବ ତା ମଜା ଆମେ ତପୁର ନାଇଁ ନଈରେ। ହଉ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।